My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. ओके मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा, पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए ने, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसूफ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते हैं साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते हैं। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म, और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं साइन ऑफ जोना, है ना? Go on. I'm listening. जानते कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते मेरी गलती है
اور وہ والنٹر کرتے ہیں کہ مجھے پھینکو, ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں, ہڈی توڑنے کی ضرورت نہیں. تو ان لوگ یونس علیہ السلام جونا کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ بک آف جونا چیپٹر نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے. لکھا ہے کہ نہیں بائبل میں؟ لکھا ہے. بالکل صحیح. جب وہ جونا کو یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکتے, یونس علیہ السلام زندہ تھے کہ مرے تھے؟ وہ زندہ تھے. زندہ تھے. بالکل صحیح. وہ دریا میں جاتے, اس یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی آ کے نگل لیتی ہے. جب مچھلی نگلتی ہے, پہلے ذرا میں حوالہ دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں کہ یو ہیو آسکڈ می فار سائن, نو سائن شیل آئی شو یو ایکسپٹ دا سائن آف جونا. جب یہود آ کے پوچھتے آپ کا کیا ثبوت, کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہے, تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. اور جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن اور 3 رات, اسی طریقے سے میں دھرتی میں رہوں گا 3 دن اور 3 رات. برابر. ابھی سائن آف جونا میں جب مچھلی آ کے نگلتی ہے یونس علیہ السلام کو, تو یونس علیہ السلام جونا زندہ تھے یا مردہ تھے؟ جونا زندہ تھے. ماشاء اللہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گول گھومتی ہے. 3 دن اور 3 رات تک جونا زندہ تھے یا مر جاتے؟ زندہ تھے. زندہ تھے. اگر مریں گے تو معجزہ نہیں نا. عام انسان جب دریا میں پھینکیں گے طوفان ہے, مر جائے گا. جونا زندہ تھے تو معجزہ ہے. مچھلی آ کے نگلتی, عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے تو معجزہ پہ معجزہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گھومتی ہے, عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے, معجزہ کیا معجزہ پہ معجزہ. 3 دن کے بعد 3 رات کے بعد مچھلی جونا کو الٹی کرتی ہے شور کے اوپر, سمندر کے کنارے ایک بیچ کے اوپر جونا کو لا کے الٹی کرتی ہے. جونا زندہ تھے کہ مر جاتے؟ جونا زندہ تھے. زندہ تھے. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا, کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھا, اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے اندر ہوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لگایا گیا تھا, لکھا ہے کہ نہیں؟ جی لکھا. ابھی سولی پہ نکالنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے سپل کر. سپل کر مطلب ایک قبر. پرانے زمانے میں قبر ایسی ہوتی تھی کہ بڑا روم رہتا تھا. آج کل جیسے میں مسلمان کے ویسا نہیں, بڑا روم جس کے اندر لمبی قبر رہتی ہے, آدمی آرام سے رہ سکتا ہے. تو سپل کر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے, لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ 100% غلط ہے. میں جواب دیا ہی ابھی تک کے. آپ نے یہی جواب دیا ہے. کیا جواب دیا ہے؟ کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا تھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے, وہ مرے نہیں تھے. میرا مطلب نہیں, میرا مطلب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں کیا فرماتا ہوں؟ سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. اچھا کریکٹ کرو. میں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا نا. اوکے, میں نے کمپلیٹ کدھر کیا؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیے.
میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے زندہ تھے یا مردہ تھے؟ He was dead. انے یونس علیہ السلام جونا کے جیسے نہیں تھے؟ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ جونا زندہ تھے، ابھی آپ کہتے موسیٰ علیہ السلام مردہ تھے. Let me correct you. عیسیٰ علیہ السلام. ارے بھائی مجھے بولنے تو دو، میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بولے کریکٹ کرنے دو. Complete کر لیا. میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری کیسٹ سن چکے، آپ تیار ہو کیا ہے؟ میں آپ کو موقع دوں گا، پہلا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دو. بات ہی کمپلیٹ میں کریکٹ ہوں. میں نے غلطی کدھر کی؟ آپ کو جواب دینے کا، مجھے تھوڑی. آپ نے کہا کہ جونا زندہ تھے، کہا کہ نہیں؟ جی جونا زندہ تھا. آپ نے کہا کہ جیسس کرائسٹ مر گئے، میں نے کہا کہ آپ نے کہا؟ میں نے کہا. But تو that's غلطی not میں the کہا. point from example. تو میری غلطی کدھر؟ آپ جواب دے رہے ہو، میں غلطی کر رہا اس ہوں. prophecy کو سمجھنے میں آپ کی غلطی ہے. ارے بھائی جواب آپ دینے کا میں دے رہا ہوں. You can try.